भांडे तो खूब खड़का रहे हैं, चौथा दिन है भांडे खड़काने का। वो जो लड़की है वो चंद दिन की एक्टर होती है। अच्छा। जो सीटों पे कास्ट होती है ना, वो मेरे ख्याल से 2 या 3 माह होती है। जब उसका चामता सीधे लफ्जों में वो जब चाहता है तो फिर लड़की जीरो हो जाती है। फिर वो तरलों के साथ काम करती है, कुछ शौक के लिए आती है, कुछ मजबूरी के लिए आती है। जब उनका शौक पूरा हो जाता है वो चली जाती है। ये फील्ड आने वाले को वेलकम, जाने वाले को बाय बाय। उससे नहीं बनती। क्या बनती है फिर? वो उससे तल्ला मिलत करके अपना नाम लिखवा लेती है। फील्ड की औरत के साथ कभी नहीं खराब करनी। अस्सलामुअलैकुम नदीम चट्टा साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम मेरी जान बिलाल साहब, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? मैं भी ठीक ठाक। आज कैसे मुलाकात हो गई मेरे साथ आपकी? एकदम आगे जब मैं आया, प्यार है ये आगे मैं जब आया तो आपका दीदार। चोर से और मीडिया वाले से बचना चाहिए। ओए होए होए। अच्छा जी। हाँ जी। ड्रामा कैसा जा रहा है? ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। ड्रामे का नाम है भांडे खड़कन। इसमें 3 तो सुपरस्टार हैं। अच्छा। मलाइका जी हैं, उनसे जी हैं, हुस्ना जट हैं, वाह। और सैमा जी हैं, और लड़कों में से मलिक है, बाबर बादशाह है, मैं खुद दूँ। आपकी क्या बात है। कितने भांडे खड़का चुके हैं अभी तक? भांडे तो खूब खड़का रहे हैं, चौथा दिन है भांडे खड़काने का। नहीं, शोबिज़ में कितने साल हो गए आपको? शो पीस में तुम्हें बहुत अच्छा हो गया। कितने? मुझे हो गया कोई 14-15 साल हो गए। 14-15 साल। 14-15 सालों में कितने भांडे खड़क गए हैं? बहुत ज़्यादा, गिनती में नहीं है। अच्छा। हाँ जी, हर 7 दिन पर तो ड्रामा चेंज होता है। आप हिसाब लगा लेंगे भांडे खड़के कितने ड्रामे हुए होंगे। ओए होए होए। तो शादी नहीं की, निकाह नहीं किया किसी से? शादी वो सिर्फ भांडे खड़काते रहे हैं। शादी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ जी। अभी करेंगे? हाँ जी, फील्ड में नहीं करनी, वैसे घरेलू करेंगे। अच्छा। हाँ जी। तो घरेलू में तो हर किसी से आ जाता है, दिल आ जाता है। शोबिज़ में तो घरेलू में एक से रह सकते हैं आप? हाँ जी, रह सकते हैं भाईजान। अच्छा। हाँ। शो पीस में मारे बंदे पे नहीं आता दिल। नहीं नहीं, आप अमीर भी हैं ना, अपने ड्रामे भी लगाते रहे हैं आप। नहीं वो और कुछ और ठीक है। नहीं, अपने ड्रामे जब लगाते रहे उस टाइम पे कुछ नहीं किया? नहीं, उस टाइम से पैसा इकट्ठा करने का किया हमने, सोचा है। तो कितना लगाते थे? प्रोडक्शन कितने की होती थी? प्रोडक्शन मेरी नॉर्मल ही होती है, 13 मिनट प्रोडक्शन होती है मेरी। अच्छा। हाँ जी। कहाँ से आर्टिस्ट इकट्ठे करते हैं? आउटडोर से, लाहौर से? ज्यादा मैं आउटडोर, वहाँ से इकट्ठे करते हैं? आउटडोर। अब पता आउटडोर में बोला टाइम गुजारा है। अच्छा। हाँ जी। शागिर्द किसके हैं? शागिर्द में लाला शराब का। वाह, बड़ा नाम। बड़ा नाम, ऊपर से डायरेक्टर। हाँ। तो 80% जो फील्ड में जानती है ना, वो लाला शराब साहब की वजह से जानती है। तो वो छोड़ क्यों गए हैं फील्ड? वो गैप पे है, आ जाएंगे। मुलाकात होती है? मेरी मुलाकात होती है, आता है फोन सुन 2-4 दिन बाद। कोई तंग करे तो मैं फौरी कॉल कर देता हूँ। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप शागिर्द उनके हैं, ड्रामा लगाना, बनाना, हर चीज़ उन्हीं से सीखी है आपने? A to Z। अच्छा। तो अपनी प्रोडक्शन लगाते थे, अपने ड्रामे लगाते थे, अब आप यहाँ पे अदाकारी कर रहे हैं। ये साथ साथ चलता है, अप डाउन होता है इंसान का। उस टाइम पे जो पैसा इकट्ठा किया कहाँ गया? खाया पिया गया। ये याशी कर ली? यशी नहीं, खाया पिया गया। काम शाम नॉर्मल है, हर चीज़ यशी तो नहीं होती। जरियाँ गल्लां करनियां ने, मेरे साथ गल्लां करनियां ने। सच ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताओ, आपका तो बहुत ज़्यादा तजर्बा भी है। लड़की आती है, आके रोला डालती है कि जी मेरी जो फ्लैक्स पे तस्वीर है, छोटी है, बड़ी है, दाएं हैं, बाएं हैं। वो जो लड़की है वो चंद दिन की एक्टर होती है। अच्छा। जो सीटों पे कास्ट होती है ना, वो मेरे ख्याल से 2 या 3 माह होती है। जब उसका चामता सीधे लफ्जों में वो जब चाहता है तो फिर लड़की जीरो हो जाती है। फिर वो तरलों के साथ काम करती है। मैं सुपरस्टार की बात नहीं कर रहा। जो नई लड़कियां, ये छोटे छोटे थिएटरों में, आउटडोर हो गया, लाहौर में कुछ छोटे थिएटर हैं, ये मैं क्लियर कर दूँ ना। कुछ मजबूरी से आती हैं, कुछ शौक से आती हैं, फिर वो चली जाती हैं, फिर वो आ जाती हैं। ये क्या है? ये आप उनसे सवाल करना बेहतर है। नहीं, आप प्रोड्यूसर रहे हैं, आपको तो पता है कि वो क्यों आती हैं, क्यों जाती हैं, किस लिए आती हैं। बस कुछ शौक के लिए आती हैं, कुछ मजबूरी के लिए आती हैं। जब उनका शौक पूरा हो जाता है वो चली जाती है। जो मजबूर है, शौक कैसा होता है? शौक बस उनका होता है डांस का। अच्छा। सेट पे आके बस ये 2-3 शौक हैं उनके। वो मुझे पता लगा है कोई फंक्शन वाली लड़कियां भी आती हैं। ये नहीं मुझे पता, वो आउटडोर में होती है, लाहौर में नहीं है। लाहौर में नहीं रखते? लाहौर में नहीं है। सख्ती है लाहौर में, बहुत ज़्यादा सख्ती है। कैसे देख रहे हैं थिएटर को इस टाइम पे? इस टाइम पे बस ठीक ही देख रहे हैं।
جو آپ کے دور میں تھیٹر تھا تو اس دور میں اب جو تھیٹر جا رہا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب تو میڈم عظمیٰ بہاری نے میں کہتا ہوں شاندار کر دیا ہے. آپ بھی اچھے اچھے ڈرامے دیتے رہے ہیں, اسکرپٹ دیتے رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا ورگل بھی چلتا تھا, وہ پرانی بات کر رہا ہوں. اب تو ماشاءاللہ سختی اتنی ہے, 4 کیمرے ہیں, 6 میٹنگ والے بیٹھے ہوئے ہیں, بندہ ویسے ہی تھوم ہو جاتا ہے سیٹ پہ جا کے. اچھا, ہاں جی. تو اب تو نہیں یہ سلسلہ کار؟ اب تو بڑے ڈیسنٹ طریقے سے ہو رہے ہیں. فین کتنے ہیں آپ کے؟ آپ کے بھی میں نے سنا ہے بہت فین ہیں. یہ ان کا پیار ہے, یہ ان کی محبت ہے بس. اچھا, اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کچھ کمایا بھی ہے ان سے کہ نہیں؟ نہیں, کچھ نہیں کمایا. نہیں. یہ فیلڈ آنے والے کو ویلکم, جانے والے کو بائی بائی. اچھا, کامیابی کا راز ہے. اچھا, کتنے ڈرامے کتنی فلمیں کر چکے ہیں؟ کوئی آفر آئی فلم میں کام کرنے کی؟ فلمیں تو میں نے بہت زیادہ کی ہیں. نشان سارا انشاءاللہ تعالیٰ وہ عید پہ ریلیز ہو رہی ہے. ویری گڈ. تو ڈرامے تو میں نے بے انتہاشا کیے ہیں, بے انتہاشا. پاکستان کا کوئی ایسا تھیٹر جس میں نے کام نہیں کیا, کیونکہ مجھے شروع سے میرا ڈائریکٹر جو استاد محترم, ان کے پاس پہلے بڑے تھیٹر تھے, انہی کی وجہ سے میں نے زیادہ کام کیا. کتنے تھیٹروں میں کام کر چکے ہیں آپ؟ پاکستان کے سب تھیٹروں میں کام کیا ہے. صرف کراچی رہ گیا, کراچی جانا ہے. اچھا, ادھر اتنی جگت نہیں ہوتی جتنے خطرناک کام ہوتے ہیں. اچھا, یہ جگت کہاں سے یاد کرتے ہیں آپ؟ ٹک ٹاک سے؟ جی, ٹک ٹاک سے یاد کرتے ہیں؟ جگتیاں کیا کرتے ہیں یا ایک دم آمد ہو جاتی ہے اسٹیج پہ؟ آمد تو بہت کم ہوتی ہے, زیادہ یاد کی ہوئی ہے مان اللہ صاحب کی. اچھا, ہاں جی. ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں؟ جی, مان اللہ صاحب تو کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ انہیں جنتوں میں کر دے. آمین. اب یہ بتائیں کہ جو فلمیں تیار ہو رہی ہیں, جو بہت کم فلمیں ہیں جو تیار ہو رہی ہیں اسٹوڈیو میں, 80% جو تیار تو نہیں ہو رہی, وہ ویسے فلیکس لگا کے پارٹیاں پوٹیاں خراب کر رہے ہیں. تیار نہیں ہو رہی فلمیں. اچھا, آپ کا بہت تجربہ ہے, کام بھی کر رہے ہیں اور فیلڈ میں ان بھی ہیں آپ. جی. کل کی آئی ہوئی لڑکی پروڈیوسر کیسے بن جاتی ہے؟ پروڈیوسر نہیں بنتی. کیا بنتی ہے پھر؟ وہ صرف ترلا منت کر کے اپنا نام لکھوا لیتی ہے. پروڈیوسر کو کہتی ہے, ترلا کرتی ہے اس کا کہ نام لکھ دو میرا. ترلا یہی ہے کہ میرا نام لکھ دو, تو وہ لکھ دیتا. پیچھے جو 4-5 پارٹیاں ہوتی ہیں انہیں کہہ کے ڈرامے میں لوس ڈال کے تو اپنا بینیفٹ لے لیتے. اس میں گیو اینڈ ٹیک بہت ہے. اس چیز کا مجھے نہیں پتا. ویسے تو نام نہیں لکھا جائے گا نا؟ نہیں لکھا جاتا ہے بھائی جان, لکھا جاتا ہے. اچھا, پبلسٹی اسپانسر کرو, آپ کا نام لکھا جائے گا. اچھا, پاکستان ہے بھائی جان, پاکستان میں کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا. میں بھی ڈرامہ لگواتا ہوں, آپ مجھے 40,000 روپے اسکرپٹ کا اسپانسر کرنا, آپ کا نام لکھ دوں گا. میں کسی کی بات نہیں کروں, اپنی کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آلو گوبھی بیچنے والے پروڈیوسر ہیں وہ ان ہو گئے ہیں, ان لوگ ہیں. انہوں نے کھانا خراب کیا تھیٹر کا. 80% جو پروڈیوسر ہے نا وہ کما کے دیتے ہیں, ان کی وجہ سے 20% جو بگ پروڈیوسر کا کام خراب ہو گیا ہے. اچھا 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 اچھا. آپ جب پروڈکشن لگاتے ہیں آپ بھی لڑکیوں کو آفر کرتے ہیں کوئی اس کا کہتے ہیں کہ سیٹیں سوٹیں لگواؤ؟ میں نصیب کی کھیل کھیلتا ہوں. نصیب تو آپ کے بہت تیز ہیں. نہیں, بن جاتے ہیں نصیب. قسمت بھی تیز ہے آپ کی. نہیں, وہ آپ کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے. لو میں نہیں کیا ہوں پچھو آواز آئی ہے. پیار کرتی ہے, ساری پیار کرتی ہیں. اللہ کا میرے پہ خاص کرم ہے. او واہ واہ واہ, کیا بات, کیا بات. نہ کیا, باس کر کے بات کی ہے. ہاں, یہ ہے کوالٹی. آپ ہر کسی کو باس کہتے ہیں. باس کہہ کے اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ عزت دیتا, انگلی پکڑ لیتا ہے رات کو. کوئی شک نہیں ہے, فیلڈ کی عورت کے ساتھ کبھی نہیں خراب کرنی. صحیح. بس یہ ایکسپیرینس میں نے سیکھ لیا امان اللہ صاحب سے. اچھا, یہ انہوں نے بتایا تھا. ہاں, آپ سے ہوئی تھی ملاقات؟ مان صاحب کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا ہے. ویری گڈ. مان صاحب کی بات جو ہے نا وہ میں نے پک کی ہوئی ہے. کیا کڑی نے آپ نہیں لڑنا, انہیں کسی کو کہنا ہے. تو پہلے جی اسٹون کڑی میں کہنا باجی کی حال گالی کر دینا. آخر میں اپنے فینس کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ ناز تھیٹر ہیں, ڈرامہ دیکھیں, بڑا مزیدار ڈرامہ ہے, پانڈے کھڑکن, آئی لو یو, میرے بگ پروڈیوسر بٹی برادران کا ڈرامہ ہے, آپ ضرور آئیں.